Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cet enregistrement, je vais présenter l'expression de l'information génétique, تعبير الخبر الوراثي. Donc, c'est quoi l'expression de l'information génétique? C'est le passage d'un gène, donc le gène qui représente, qui est une portion, la plus petite portion d'ADN responsable d'un caractère donné. Donc, comment se fait le passage d'un gène vers un caractère? إذا تعبير الخبر الوراثي شنو كنقصدوا بتعبير الخبر الوراثي هو كيفيه المرور من مورثه اللي هي قطعه من الدي ان مسؤوله على صفه معينه الى الصفه المدروسه. كيفاش يمكن لهذه السلسله من النيكليوتيدات اون شين دو نيكليوتيد يمكن لها تحكم ليا في صفه معينه. دونك هذه العمليه كتتم عبر مراحل. دونك لي زيتاب كي بيرميت l'expression de l'information génétique. Premièrement, le gène est transcrit en une molécule appelée l'ARNM. Cette molécule d'ARNM est traduite en une protéine, et c'est la protéine qui va déterminer le caractère. Donc plusieurs études ont montré que l'ensemble des caractères héréditaires ne sont que des protéines. Donc واحد مجموعه من الدراسات بينت لنا بان الصفات الوراثيه اللي كنتوفروا عليها ما هي الا عباره عن بروتينات. بمعنى مثلا خدينا اللون ديال البشره، شكون اللي مسؤول عليه؟ راه مسؤول عليه بروتين، هو الانزيم التيروزيناز اللي كيتحكم في تحويل حمض اميني الى صبغه الميلانين. مثلا النمو، هناك هرمون النمو هو عباره عن بروتين. اذا مجموعه من الصفات او مجموعه الصفات الوراثيه ما هي الا بروتينات. وفي نفس الوقت لاحظنا بان الخبر الوراثي l'information génétique se localise au niveau du noyau sous forme de molécules d'ADN, c'est-à-dire il y a une relation entre l'ADN, la protéine et le caractère. Donc pour les étapes de l'expression de l'information génétique, elle commence premièrement par la transcription du gène en une molécule d'ARNM, suivie d'une traduction de l'ARNM en une protéine. La transcription s'effectue au niveau du noyau et la traduction s'effectue au niveau du cytoplasme. Donc, quel est le rôle de la molécule d'ARNM? Donc, l'ARNM, c'est une molécule qui joue le rôle d'intermédiaire entre le gène et la protéine. Pourquoi? Parce que le gène, l'ADN, ne quitte jamais le noyau. Donc, on a déjà vu que l'ADN se localise au niveau, ou l'information génétique se localise au niveau du noyau, alors que la protéine, qui est une série d'acides aminés, est formée au niveau du cytoplasme. Donc, il faut obligatoirement un intermédiaire, une molécule intermédiaire entre le gène et la protéine. Cette molécule est l'ARNM. إن شفنا بأن الADN كيتواجد فقط على كيتواجد في مستوى النواة، وهذا الADN لا يغادر النواة، هو اللي كيحملنا الخبر الوراثي. والبروتين اللي كيتحكمنا في الصفه، لان مجموعه الصفات فهي عباره عن بروتينات. هذا البروتين اللي كيتحكم في الصفه كيتكون على مستوى السيتوبلازم. اذا الا كان هذا ما يقدرش يغادر النواه وهذا غيتكون فقط في السيتوبلازم، خاص واحد العنصر وسيط بيناتهم اللي كيقوم بهذه العمليه هو الاي ار ان ام. اذا شنو كيحدث؟ الاي ار ان ام كياخذ نسخه من الخبر الوراثي من النواه وكينقلو الى السيتوبلازم، باش في السيتوبلازم الاي ار ان ام غيتحكم في انتاج البروتين. De ce fait, on peut distinguer deux types de relations. Une relation entre le gène et la protéine, et une deuxième relation entre la protéine et le caractère. بهذا الشكل كنميزوا نوعين من العلاقات. كاينه علاقه ما بين المورثه لو جين والبروتين، وكاينه علاقه اخرى ما بين البروتين والصفه، relation بروتين كاركتير. هنا بصفه عامه هذا هو النوع ديال الاسئله اللي كيتطرح دائما في التمارين ديال الخبر الوراثي. اش كنقصد؟ كيفاش كيمكننا نبينوا هذه العلاقه؟ دائما باش نبين علاقه، سواء العلاقه الاولى او العلاقه الثانيه، تغير ديال العنصر الاول غيؤدي الى تغير العنصر الثاني. يعني الا غيرنا في هذه المورثه غيتغير البروتين، ولا غيرنا البروتين غيتغير الصفه، وهذا هو اللي كيبين العلاقه ما بين هاد العناصر. Donc la relation gène-protéine indique que chaque changement au niveau du gène, c'est-à-dire au niveau de la molécule d'ADN, va entraîner un changement au niveau de la protéine, c'est-à-dire au niveau des acides aminés qui constituent la protéine. Le changement au niveau de l'ADN est appelé une mutation, c'est-à-dire une modification au niveau des bases azotées de la molécule d'ADN. On distingue trois types de mutations, soit par substitution, soit délétion, soit addition. Donc trois types de mutations. La mutation au niveau du gène va entraîner un changement au niveau des acides aminés
qui constituent la protéine. Le changement des acides aminés va entraîner bien sûr un changement de la protéine. Et ça, c'est ce qui montre la relation gène-protéine. La même chose pour la deuxième relation. Le changement des acides aminés au niveau des acides aminés qui constituent la protéine va entraîner un changement au niveau du caractère. Donc c'est ce qui montre la relation protéine-caractère. La première étape de l'expression de l'information génétique est la transcription qui s'effectue au niveau du noyau. Donc, c'est quoi la transcription? C'est la formation d'une molécule d'ARN messager à partir d'une molécule d'ADN qui porte l'information génétique. إذا المرحلة الأولى هي النسخ الوراثي كتتم على مستوى النواة. شنو كيتم خلال هذه المرحلة؟ غيتم نسخ الADN اللي كيحمل الخبر الوراثي على شكل جزيئة أخرى تسمى بجزيئة الARN M. وهذا النسخ كيتم دائما في واحد المنحى محدد كيتحدد من البداية. دونك هذا لو سونس دو ترانسكريبسيون. وهذا المنحى عنده واحد الدور مهم في العملية ديال النسخ. Donc bien sûr on sait que les deux brins d'ADN sont ils ont une polarité 5', 3', et les deux brins sont anti-parallèles. Donc la première étape c'est l'ouverture des deux brins d'ADN ou la séparation des deux brins d'ADN. L'étape suivante est le placement des nucléotides de la molécule d'ARN selon leur complémentarité avec les bases azotées de la molécule d'ADN. Donc devant C on met G, mais devant A on met une nouvelle base azotée appelée l'uracile et symbolisée U, caractéristique de l'ARN messager. dans المرحلة الموالية غنوضعوا القواعد الأزوتية للARN M حسب تكاملها مع القواعد الأزوتية لجزيئات الADN. أمام C غنوضعوا G، ولكن أمام A غنوضعوا U بدل T، وأمام T كتوضع A وأمام G بطبيعة الحال توضع C. إذا الاختلاف الوحيد اللي كاين هو U بدل A، الأوراسيل بدل تيمين. دونك الU خاص فقط بجزيئة الARN M. Donc l'enzyme qui assure cet enchaînement des bases azotées de la molécule d'ARN est l'ARN polymérase, qui est une enzyme qui fonctionne uniquement dans le sens 5', 3'. C'est-à-dire que la transcription s'effectue uniquement au niveau du brin d'ADN ayant une polarité 3', 5' selon le sens de transcription. إذا الأنزيم اللي كيقوم بربط القواعد الأزوتية لجزيئات الARN كيعمل فقط في اتجاه 5 أو في المنحى 5', 3'. يعني خصو يبدا بالقاعدة الأزوتية فيها قطب 5' حر وينتهي ب 3'. مادام أن هذا الشرط هذا أو هذا المنحى محدد بالنسبة للعملية الARN، إذا شكون غيتعرض للنسخ؟ غيتعرض للنسخ غير لولب واحد من الADN. هاد اللولب اللي غيتعرض للنسخ غتكون عنده قطبية 3' نحو 5' حسب منحى النسخ. ما يمكنش نديروا النسخ ديال هذا اللولب في هذا المنحى، لان بغينا نمشيو حسب هذا المنحى ونديروا النسخ ديال هذا اللولب الثاني غنبداو هنا ب 3'، ولكن الARN M راه كيبدا الARN polymérase راه كيبدا ب 5'. Donc le sens de transcription détermine le brin transcrit et le brin non transcrit de l'ADN. Bien sûr, avant la transcription de ce fragment d'ADN, l'ARN polymérase a déjà placé les bases azotées ou les nucléotides qui correspondent au fragment d'ADN précédent, c'est-à-dire elle a placé A devant T, C devant G et bien sûr toujours C devant G. On a toujours le sens 5', 3'. Donc c'est ça la molécule d'ARN M. Donc la transcription de l'ADN s'effectue uniquement au niveau d'un seul brin appelé le brin transcrit. Donc l'étape suivante, c'est le placement des nucléotides de l'ARN M selon leur complémentarité avec les bases azotées du brin transcrit de l'ADN grâce à l'enzyme ARN polymérase. Donc l'enchaînement des nucléotides de l'ARN M s'effectue selon le sens 5', 3'. Donc bien sûr on a deux brins, le brin non transcrit et le brin transcrit. Donc comme ça on peut maintenant faire une comparaison entre la molécule d'ADN et la molécule d'ARN
M. Du point de vue composition des deux molécules. Donc, la molécule d'ADN est constituée de la base azotée thymine, alors que l'ARN est constitué de la base azotée uracile. Donc, le فرق الأول في المكونات هو T في l'ADN و U في l'ARN N. La deuxième différence est au niveau du type du sucre qui constitue les nucléotides. Donc, l'ADN est constitué du désoxyribose, C5H10O4, alors que l'ARN est constitué du ribose, C5H10O5. Donc الفرق الثاني هو على مستوى السكر. الADN مكون من سكر ريبوز ناقص أكسجين وغتلاحظوا هنا عندنا O4 alors que l'ARN مكون من سكر ريبوز كتلاحظوا هنا O5 ما عندوش ناقص أكسجين. دونك هذا الفرق الثاني في النيكليوتيدات في نوع السكر اللي كيكون لنا النيكليوتيد. دونك بالإضافة للتي و يو سكر ريبوز ناقص أكسجين وسكر ribose. La deuxième différence au niveau de la structure. Donc, on a déjà vu que l'ADN a une structure sous forme de double hélice, c'est-à-dire deux brins d'ADN liés entre eux par des liaisons hydrogènes, alors que l'ARN est constitué d'un seul brin. الفرق الثاني على مستوى البنية حيث الADN عنده بنية مضاعفة على شكل لولب مضاعف مكون من لولبين في حين الARN فهو مكون من خييط واحد فقط. Donc هذا هو الاختلاف الثاني على مستوى l'ARN. La troisième différence est au niveau de l'emplacement ou la localisation de chaque molécule. Donc l'ADN se trouve uniquement au niveau du noyau, alors que l'ARN se trouve au niveau du noyau et au niveau du cytoplasme. Pourquoi? Parce que la transcription s'effectue au niveau du noyau. Cette molécule d'ARN formée au niveau du noyau va migrer vers le cytoplasme pour suivre la traduction. Donc الجزيئة كتكون في النواة وكتهاجر من بعد نحو السيتوبلازم باش يتم الترجمة وبالتالي في الARN كنوجدو في النواة والسيتوبلازم alors que في حين الADN كيتواجد فقط في النواة. La dernière différence entre les deux c'est la densité des deux molécules. Et bien sûr l'ADN a une densité élevée alors que l'ARN a une faible densité. L'ADN est plus long que l'ARN et il est formé de deux brins alors que l'ARN est formé d'un seul brin. Donc, c'est tout ce qui concerne la transcription, c'est-à-dire le passage d'ADN vers l'ARN messager. هذا فيما يتعلق بالنسخ الوراثي نسخ الADN على شكل ARN. الآن كيمكننا نمروا للترجمة. Maintenant, pour la deuxième étape de l'expression de l'information génétique. المرحلة الثانية من تعبير الخبر الوراثي هي ترجمة, la traduction. Donc on va traiter un exemple d'un fragment d'ADN. Donc on a une molécule d'ADN avec une orientation 3', 5', 5', 3' des deux brins. Donc le sens de la transcription de la molécule d'ADN. Donc si on prend ce sens, cela signifie que le brin transcrit est le brin 3', 5'. Donc la molécule d'ARN va avoir une polarité 5', 3'. Dans ce sens de transcription. Donc, la complémentarité des bases azotées, devant T on met A et devant A on met U, G avec C et C avec G ainsi de suite. Donc, بطبيعة الحال دونك خدينا مثال بالنسبة للترجمة خدينا مثال ديال جزيئات الADN عندنا لولب باين لولب منسوخ ولولب غير منسوخ. مادام خدينا هذا المنحى هو منحى النسخ إلا كان هذا هو منحى النسخ بالضرورة خاص هذا اللولب هو اللي يتعرض للنسخ. لماذا؟ لأن الARN بوليميراز غادي يبدا من 5' وغينتهي 3'. خاص الARN M اللي غيتكون يكون عنده منحى 5', 3'. إذا هذا هو اللولب المنسوخ وهذا هو اللولب غير منسوخ. Maintenant, comment cette succession de bases azotées de l'ARN va contrôler لا بروتين. كيفاش يمكن دابا هاد ثلاثيه النيكليوتيدات ديال الARN تحكم لنا في البروتين او تحكم لنا في الاحماض الامينيه اللي كتكون لنا البروتين. Donc il y a une relation entre chaque triplet de l'ARN et les bases et les acides aminés. Donc chaque triplet de l'ARN est appelé codon. كل ثلاثيه من نيكليوتيدات الARN تسمى بوحده رمزيه. كل ثلاثية عندها حمض أميني يقابلها. Donc chaque codon correspond à un acide aminé. Cette relation entre les codons et les acides aminés est représentée sous forme d'un tableau qui porte le code génétique. إذن
كاين نظام التقابل ما بين كل وحدة رمزية وحمض أميني. هذا نظام التقابل كنمثلوه في جدول يسمى بجدول الرمز الوراثي le code génétique. Donc comment s'effectue la lecture de ce tableau? Donc pour le premier codon A, U, C, la première lettre est A, la deuxième U. Donc l'intersection des deux premières lettres s'effectue au niveau de cette cellule. Donc la troisième lettre est C. Donc ce qui va donner AUC, il correspond à l'acide aminé ILE, l'isoleucine. Pour le deuxième codon, donc GCA, G, première lettre, deuxième C, intersection à ce niveau, A, donc GCA correspond à l'acide aminé alanine. Donc on va placer l'alanine. Avant de passer au troisième acide aminé, il faut représenter une liaison peptidique entre les deux acides aminés. إذا كل ثلاثية نيكليوتيدات تقابل حمض أميني. كيفاش كتتم القراءة؟ غناخذوا مثلا AUC، غناخذوا الحرف الأول A، الحرف الثاني U، كيتقاطعوا في هذه الخانة، الحرف الثالث هو C. إذا AUC كيقابل حمض أميني إيزولوسين. نفس العملية GCA تقابل حمض أميني ألانين. ملي غنمثلوا الحمضين الأمينيين ضروري نمثلوا أو نوضعوا رابطة بيبتيدية بين الحمض الأميني الأول والثاني. إلا ما تمت هذه العملية في امتحان وطني فكيتعتبر الجواب خاطئ. ضروري من الرابطة بيبتيدية، ضروري من لا ليزون بيبتيديك. لا ميم شوز بالنسبة لو troisième codon. Donc AAA correspond à l'acide aminé lysine. Maintenant pour le dernier codon UAG. UAG. Donc UAG c'est un codon non-sens ou codon stop. Donc الوحدة UAG هي وحدة بدون معنى أو وحدة كتشير إلى توقف تركيب البروتين. شنو كتعني non-sens ou codon stop? C'est-à-dire c'est un codon qui ne correspond à aucun acide aminé. ما كاينش حمض أميني كيقابل هذه الوحدة. وكاين d'ailleurs trois codons stop UAG, UAA et UGA. Donc ce codon non-sens indique l'arrêt de synthèse de la protéine. إذا هذه الوحدة تشير إلى توقف تركيب البروتين. إذا في هذا المثال مثلا اللي عندنا غنوصلوا لهذا الحمض الأميني ليزين وغيتوقف تركيب البروتين. الخطأ اللي ما يكونش، الخطأ اللي ما توقعوش فيه، الخطأ اللي كيوقع فيه مجموعة من التلاميذ هو أن après la lysine donc كيدير une liaison peptidique. Il indique que l'unité ou le codon UAG correspond à l'unité non-sens et il continue la traduction de l'ARN M. Donc par exemple ici le proline. Donc هذه خطأ اللي ما خصش توقعوا فيه. دونك ملي كنوصلوا لوحدة بدون معنى حتى هذه الرابطة ما خصهاش تمثل. الرابطة ما خصهاش تمثل. كنمثلوا الرابطة هنا قبل في البداية بطبيعة الحال ما كانش هذه بداية الADN يمكن لي ندير رابطة كنشير بأن كاين أحماض أمينية من قبل، ولكن في النهاية ما نوضعش رابطة بيبتيدية إلا كانت عندي وحدة بدون معنى. Donc codon stop ou codon non-sens, arrêt de synthèse de la protéine et sans représentation de la liaison peptidique. إذن هادو هما المراحل ديال الترجمة وهذه المراحل ديال التعبير عن الخبر الوراثي اللي كتبدا أولا ب la transcription يعني نسخ ال ADN على شكل ARNM suivi de la traduction يعني ترجمة ARNM إلى أحماض أمينية. إذا بهذا الشكل نكون وصلنا لتعبير الخبر الوراثي. دونك الحصة الجاية نشوفوا تمرين لا يتطرق لهذه النقطة تعبير الخبر الوراثي. شكرا على انتباهكم وإلى التسجيل المقبل بحول الله.